Bunuar filo mo di ko nabati. Ano eh? Kan por yung tadi. তুই কয় কেজি নিবি? Sige ma'am, আসি এই ফার্স্ট টাইম ও বনে আসি গিয়ে আপনাকে হারে বলছে এটা কি বলে রসকো রসকো হাই আসি লিপস্টিক লাগাও এদিকে দেখাও মজা আছে lupa sa magi bazar be amato re এটা হচ্ছে চাকমাদের লোকাল বাজার শনিবার এটা বেল এটা তো অনেক চিকন অনেক ছোট উসই নিছি উসই এখন নতুন নতুন আসছে তো হ্যাঁ রসকো কি কেমনে খায় এটা ভিতরে কি একটা হচ্ছে অনেক লাল হয় এটা লিপস্টিকের মতো লাগায় লাগা খাওয়া যায় Sige ma'am, আসি এই ফার্স্ট টাইম ও বনে আসি গিয়ে আপনাকে হারে বলছে এটা কি বলে রসকো রসকো হাই আসি লিপস্টিক লাগাও এদিকে দেখাও মজা আছে সাবারাং এটা বোধহয় আমরাও খাই এটা কিভাবে খাই তোরা ওই ধরান বেগুনের সাথে ভর্তাতে দিয়ে দে না ওই যে রান্না ছিল না কালকে বেগুনের রান্না হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমরাও খাই আমরা হচ্ছে গিয়ে এটা ভর্তার কর এটা ফ্লেভারের জন্য এটা দিয়ে দেয় আর কি আমরা বলি হচ্ছে মায়াংবা আমরা বলি সাবারা करी अशी नेते अशी ढेकी शाक नाही মাতি যাওয়া বার্তায় আমি আমি নথা রঙের
এটা কি শামুক ছিল না Sige siya ko like choy gi mathaki dalo tho khara ga manung gi do jon bane আজি বাবা সেটা খুলে ওই বাচ্চা তোর মুখে লা 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 বাচ্চা তোর মুড়ি হ্যাঁ আউজি মুখ ভাগন তো পুরো দাদি কবিন দে নষ্ট হয়ে গেছে মনে হচ্ছে শুনি না ঘুমাও তো এগুলো পুরো না আরো হাও জান দিব নাহি কত করে কেজি কত 10 টাকা ছিলে ছিলে দেখি Sisiya keji da lupa tara তো এটা কিভাবে খাবি সিদ্ধ করে মানে কয়টাতে কেজি হয় আনুমানিক আমার জন্য 1 কেজি নে তাহলে ako ay chuko chakshe lupa tara oy banina ay shu keji ama lawgani এটা ভালো মনে হচ্ছে তুই কয় কেজি নিবি আমরা ভাগ করব কিভাবে তাহলে ওনাকে বল 1 কেজি করে দিতে iya korobot laki ya jangan সবজি একটু আয় মই লাভ বুঝছো মলে মালে হন্না পা মাই দু গুনার ফেললো মলে হন্না বাতি মানে এখন দুধ পরে গিয়ে উঠে আমাদের এটা আমাদের মণিপুরিরা বলে ফুলে আমরাও এটা খাই এগুলা হ্যাঁ আমাদের এখানে এখনো আসে নাই সিলেটে কি বলে মণিপুরি ফুলে 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 মণিপুরি ভাষা ফুলে Iya, nó công thôi là এতগুলো কি 1 কেজি হবে নাকি বেশি হয়ে যাবে একটু দেখেন না
Baru ada ngomong mati ada. Siya tara mo to. Mga cup. শাক গরম আছে এখানে কয়টা আছে? দেখেন তো সব কত দিব আর সুরে না তারা अखोई स्वनिर्भर हाना खाग्राछोरी गी अखोई बाजार में ले असिदा हाउ सुफमी मयांग सुफमी हावना अनंब फमी लुपा चामगी बाजार ब्याम तौरे हेलो नशिगी ब्लॉग ता एना लुपा चामना करी करी खाग्राछोरी बाजार दा एना बाजार तौरे अदु म्याम दा चंगन बिगे सो अशी एगोंदा टोटली अनएक्सपेक्टेड ओइबा माने के हायनी जे लुपा चामना अशुक जाम पोत फंगी हाना अखोय सिलेट इवेंट ढाका दरी तांगदी तांगे बट अखोय सिलेट तबाना अशुक खोंगना पोथिंग फंगदे सो म्याम दा इजंगन गे लुपा चामना ए करी करी ले हाना फर्स्ट लफोय ले रे लफोय अशी मा तरुक खकनी अब तरुक खक्सिदा ए लुपा तराना लेरकपनी सि लेरे अदुगा असिदा लेरे असिसिना अखोयगी कई हारे असी अखोय मयांगना असी केनो हारे मिष्टी आलू हाना हाय मितेनदी मांग्रा हारे हबा आइना जात अनिगी लौरे मी अंगौबगा अंगांगबगा से खाइदोकना लौरकपनी असिसिदाना अखोयगी अखोय बांग्ला अखोय केनोना 30 टाका हारे 30 गा असिसिदाना चुकुचाक लेरे चुकुचाक मरी सिदा केजी अमनी केजी अमादा एना लुपा तराना लेरकपनी याम होंगना फंगे असिदी अदुगा असिसिना असिदा लेरे असिसे ए खंगदे से फर्स्ट टाइम उबनी असिसे सुकुबा ए ढाका लेबदा ढाका फंगनरक्ते अदुगा सिलेट फंगनरक्ते हबा असि ए हंदा फर्स्ट टाइम खाग्राछोरी लापदा खाग्राछोरी दा फंगनरकपनी असिति तांगे असिसे केजी दा लुपा चनी हाइबनी अदुपा जांघेगी तौदना असी हावरदी एना हनबा ए हयंग हनतोय मी हबा हयंग हनबा नुमिता ए लेना पुगिदो मी म्याम बा सिसे सो मैम लुपा चामना करी करी बाजार फंगे हाना ए मैम इंगनबीरे अदुगा मैम कमेंट हाइबिरो हाबा एना लुपा चामना लेरी बसे क्या फबरा हाना अदुगा मैम खाग्राछोरी बाजार दा अखोगी हाउ हिंगना फंबा नुपा नुपी मैम पुन्ना फंबा हिंगदसु एना जेंगनबनी हाबा मैम ददी खरा सिमिलर ओरमगनी कइगिनो हाइदि मणिपुर दसु असुमाइना मितेना बाजार फंबनीना अदुगा अखोगी सिलेट ददी रेयर नि हाबा असुमाइना बाजार फंबा सो मैमना अखोय सिगी ब्लॉग से पाम्बिनी हाना खली पाम्बिरदी मैमना लाइक शेयर कमेंट तौबियो सो असिदा होइना एगी ब्लॉग लसन बिरे बाय बाय।